श्रीलक्ष्मी द्वादश नाम स्तोत्रम्। श्रीदेवी प्रथमं नाम, द्वितीयम् अमृतोद्भवा, तृतीयं कमला प्रोक्ता, चतुर्थं चंद्रशोभना, पंचमं विष्णुपत्नी च, षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा, सप्तमं तु वरारोहा, अष्टमं हरिवल्लभा, नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता, दशमं देवदेविका, एकादशं महालक्ष्मी, द्वादशं लोकसुन्दरी। श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी, लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी, मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी, विद्या सरोजासना, सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं, नामानि ये द्वादश प्रातः, शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान्, सर्वान् लभन्ते शुभान्। भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहं, काले स्नात्वापि कावेर्यां, जप श्रीवृक्षसन्निधौ। इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मी हृदयमुत्तमं, तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां, जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ। तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरङ्गे स्नानमाचरन्, जपेत् तत्कमलास्तोत्रं, सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ये। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः, नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम्। श्रीदेवी प्रथमं नाम, द्वितीयम् अमृतोद्भवा, तृतीयं कमला प्रोक्ता, चतुर्थं चंद्रशोभना, पंचमं विष्णुपत्नी च, षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा, सप्तमं तु वरारोहा, अष्टमं हरिवल्लभा, नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता, दशमं देवदेविका, एकादशं महालक्ष्मी, द्वादशं लोकसुन्दरी। श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी, लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी, मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी, विद्या सरोजासना, सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं, नामानि ये द्वादश प्रातः, शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान्, सर्वान् लभन्ते शुभान्। भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहं, काले स्नात्वापि कावेर्यां, जप श्रीवृक्षसन्निधौ। इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मी हृदयमुत्तमं, तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां, जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ। तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरङ्गे स्नानमाचरन्, जपेत् तत्कमलास्तोत्रं, सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ये। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः, नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम्। श्रीदेवी प्रथमं नाम, द्वितीयम् अमृतोद्भवा, तृतीयं कमला प्रोक्ता, चतुर्थं चंद्रशोभना, पंचमं विष्णुपत्नी च, षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा, सप्तमं तु वरारोहा, अष्टमं हरिवल्लभा, नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता, दशमं देवदेविका, एकादशं महालक्ष्मी, द्वादशं लोकसुन्दरी।
श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी विद्या सरोजासना सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं नामानि ये द्वादश प्रातः शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान् सर्वान् लभन्ते शुभान् भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहं काले स्नात्वापि कावेर्यां जप श्रीवृक्षसन्निधौ इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मी हृदयमुत्तमं तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरङ्गे स्नानमाचरन् जपेत् तत्कमलास्तोत्रं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम् श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं चन्द्रशोभना पंचमं विष्णुपत्नी च षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी विद्या सरोजासना सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं नामानि ये द्वादश प्रातः शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान् सर्वान् लभन्ते शुभान् भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहं काले स्नात्वापि कावेर्यां जप श्रीवृक्षसन्निधौ इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मी हृदयमुत्तमं तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरङ्गे स्नानमाचरन् जपेत् तत्कमलास्तोत्रं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम् श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं चन्द्रशोभना पंचमं विष्णुपत्नी च षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी विद्या सरोजासना सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं नामानि ये द्वादश प्रातः शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान् सर्वान् लभन्ते शुभान् भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहं काले स्नात्वापि कावेर्यां जप श्रीवृक्षसन्निधौ
इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मी हृदयमुत्तमं तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां जपेत् श्रीवृक्ष सन्निधौ तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरंगे स्नानमाचरन् जपेत् तत्कमलास्तोत्रं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम्। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं चन्द्रशोभना पंचमं विष्णुपत्नी च षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी विद्या सरोजासना सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं नामानि ये द्वादश प्रातः शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान् सर्वान् लभन्ते शुभान्। भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहं काले स्नात्वापि कावेर्यां जप श्रीवृक्ष सन्निधौ इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मी हृदयमुत्तमं तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां जपेत् श्रीवृक्ष सन्निधौ तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरंगे स्नानमाचरन् जपेत् तत्कमलास्तोत्रं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम्। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं चन्द्रशोभना पंचमं विष्णुपत्नी च षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी विद्या सरोजासना सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं नामानि ये द्वादश प्रातः शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान् सर्वान् लभन्ते शुभान्। भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहं काले स्नात्वापि कावेर्यां जप श्रीवृक्ष सन्निधौ इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मी हृदयमुत्तमं तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां जपेत् श्रीवृक्ष सन्निधौ तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरंगे स्नानमाचरन् जपेत् तत्कमलास्तोत्रं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम्। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं चन्द्रशोभना पंचमं विष्णुपत्नी च षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी विद्या सरोजासना सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं नामानि ये द्वादश प्रातः शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान् सर्वान् लभन्ते शुभान्। भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहं काले स्नात्वापि कावेर्यां जप श्रीवृक्षसन्निधौ इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मी हृदयमुत्तमं तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरङ्गे स्नानमाचरन् जपेत् तत्कमलास्तोत्रं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम्। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं चन्द्रशोभना पंचमं विष्णुपत्नी च षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी विद्या सरोजासना सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं नामानि ये द्वादश प्रातः शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान् सर्वान् लभन्ते शुभान्। भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहं काले स्नात्वापि कावेर्यां जप श्रीवृक्षसन्निधौ इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मी हृदयमुत्तमं तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरङ्गे स्नानमाचरन् जपेत् तत्कमलास्तोत्रं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम्। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं चन्द्रशोभना पंचमं विष्णुपत्नी च षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा
नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता, दशमं देवदेविका, एकादशं महालक्ष्मीः, द्वादशं लोकसुन्दरी। श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी, लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी, मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी, विद्या सरोजासना। सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं, नामानि ये द्वादश प्रातः, शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान्, सर्वान् लभन्ते शुभान्। भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहं, काले स्नात्वापि कावेर्यां, जप श्रीवृक्षसन्निधौ। इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मी हृदयमुत्तमं, तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां, जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ। तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरङ्गे स्नानमाचरन्, जपेत् तत्कमलास्तोत्रं, सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः, नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम्। श्रीदेवी प्रथमं नाम, द्वितीयम् अमृतोद्भवा, तृतीयं कमला प्रोक्ता, चतुर्थं चन्द्रशोभना, पंचमं विष्णुपत्नी च, षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा, सप्तमं तु वरारोहा, अष्टमं हरिवल्लभा, नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता, दशमं देवदेविका, एकादशं महालक्ष्मीः, द्वादशं लोकसुन्दरी। श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी, लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी, मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी, विद्या सरोजासना। सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं, नामानि ये द्वादश प्रातः, शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान्, सर्वान् लभन्ते शुभान्। भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहं, काले स्नात्वापि कावेर्यां, जप श्रीवृक्षसन्निधौ। इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मी हृदयमुत्तमं, तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां, जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ। तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरङ्गे स्नानमाचरन्, जपेत् तत्कमलास्तोत्रं, सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः, नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम्। श्रीदेवी प्रथमं नाम, द्वितीयम् अमृतोद्भवा, तृतीयं कमला प्रोक्ता, चतुर्थं चन्द्रशोभना, पंचमं विष्णुपत्नी च, षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा, सप्तमं तु वरारोहा, अष्टमं हरिवल्लभा, नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता, दशमं देवदेविका, एकादशं महालक्ष्मीः, द्वादशं लोकसुन्दरी। श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी, लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी, मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी, विद्या सरोजासना। सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं, नामानि ये द्वादश प्रातः, शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान्, सर्वान् लभन्ते शुभान्। भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं
पुण्यमेतच्छुभावहं काले स्नात्वापि कावेर्यां जप श्रीवृक्षसन्निधौ इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मीहृदयमुत्तमं तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरङ्गे स्नानमाचरन् जपेत् तत्कमलास्तोत्रं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम् श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं चन्द्रशोभना पंचमं विष्णुपत्नी च षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी विद्या सरोजासना सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं नामानि ये द्वादश प्रातः शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान् सर्वान् लभन्ते शुभान् भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहं काले स्नात्वापि कावेर्यां जप श्रीवृक्षसन्निधौ इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मीहृदयमुत्तमं तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरङ्गे स्नानमाचरन् जपेत् तत्कमलास्तोत्रं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम् श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं चन्द्रशोभना पंचमं विष्णुपत्नी च षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी विद्या सरोजासना सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं नामानि ये द्वादश प्रातः शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान् सर्वान् लभन्ते शुभान् भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहं काले स्नात्वापि कावेर्यां जप श्रीवृक्षसन्निधौ इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मीहृदयमुत्तमं तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरङ्गे स्नानमाचरन् जपेत् तत्कमलास्तोत्रं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते
मनुष्यः पार्थ सर्वशः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ये। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम्। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं चंद्रशोभना पंचमं विष्णुपत्नी च षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी विद्या सरोजासना सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं नामानि ये द्वादश प्रातः शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान् सर्वान् लभन्ते शुभान्। भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहं काले स्नात्वापि कावेर्यां जप श्रीवृक्षसन्निधौ इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मीहृदयमुत्तमं तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरङ्गे स्नानमाचरन् जपेत् तत्कमलास्तोत्रं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ये। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम्। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं चंद्रशोभना पंचमं विष्णुपत्नी च षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी विद्या सरोजासना सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं नामानि ये द्वादश प्रातः शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान् सर्वान् लभन्ते शुभान्। भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहं काले स्नात्वापि कावेर्यां जप श्रीवृक्षसन्निधौ इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मीहृदयमुत्तमं तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरङ्गे स्नानमाचरन् जपेत् तत्कमलास्तोत्रं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ये। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम्। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं चंद्रशोभना पंचमं विष्णुपत्नी च
षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी विद्या सरोजासना सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं नामानि ये द्वादश प्रातः शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान् सर्वान् लभन्ते शुभान् भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहम् काले स्नात्वापि कावेर्यां जप श्रीवृक्षसन्निधौ इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मी हृदयमुत्तमं तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरङ्गे स्नानमाचरन् जपेत् तत्कमलास्तोत्रं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम् श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं चन्द्रशोभना पंचमं विष्णुपत्नी च षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी विद्या सरोजासना सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं नामानि ये द्वादश प्रातः शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान् सर्वान् लभन्ते शुभान् भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहम् काले स्नात्वापि कावेर्यां जप श्रीवृक्षसन्निधौ इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मी हृदयमुत्तमं तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरङ्गे स्नानमाचरन् जपेत् तत्कमलास्तोत्रं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम् श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं चन्द्रशोभना पंचमं विष्णुपत्नी च षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी विद्या सरोजासना सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं नामानि ये द्वादश प्रातः
शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान् सर्वान् लभन्ते शुभान्। भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहम्। काले स्नात्वापि कावेर्यां जप श्रीवृक्षसन्निधौ। इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मी हृदयमुत्तमं। तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ। तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरङ्गे स्नानमाचरन् जपेत् तत्कमलास्तोत्रं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ये। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम्। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं चन्द्रशोभना पंचमं विष्णुपत्नी च षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी विद्या सरोजासना सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं नामानि ये द्वादश प्रातः शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान् सर्वान् लभन्ते शुभान्। भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहम्। काले स्नात्वापि कावेर्यां जप श्रीवृक्षसन्निधौ। इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मी हृदयमुत्तमं। तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ। तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरङ्गे स्नानमाचरन् जपेत् तत्कमलास्तोत्रं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ये। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम्। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं चन्द्रशोभना पंचमं विष्णुपत्नी च षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी विद्या सरोजासना सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं नामानि ये द्वादश प्रातः शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान् सर्वान् लभन्ते शुभान्। भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहम्। काले स्नात्वापि कावेर्यां जप श्रीवृक्षसन्निधौ। इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मी हृदयमुत्तमं। तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ। तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरङ्गे स्नानमाचरन् जपेत् तत्कमलास्तोत्रं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्।
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम्। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं चन्द्रशोभना पंचमं विष्णुपत्नी च षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीः पदमा कमला मुकुन्दमहिषी लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी विद्या सरोजासना सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं नामानि ये द्वादश प्रातः शुद्धतरा पठन्त्यभिमतान् सर्वान् लभन्ते शुभान् भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहं काले स्नात्वापि कावेर्यां जप श्रीवृक्षसन्निधौ इत्येतत् गोस्पतिं प्रोक्तं लक्ष्मी हृदयमुत्तमं तौलौ स्नात्वा तु कावेर्यां जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ तौलौ सह्योद्भवा तीर्थे श्रीरङ्गे स्नानमाचरन् जपेत् तत्कमलास्तोत्रं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम्।